Unit 13, Spreadsheets and Databases. Spreadsheets Basics. A spreadsheet program helps you manage your personal and business finances. The spreadsheets, or worksheets, are mathematical tables which show figures in rows and columns. A cell can hold three types of data: text, number, and formulae. Formulae are entries that have an equation which calculates the value to display. We can use them to calculate totals, percentages, discounts, etc. The spreadsheets have many built-in functions, pre-written instructions that can be carried out by referring the function by name. For example, is equals sum D2 to D7 means add up all the values in the cell range D2 to D7. The format menu lets you choose fonts, alignment, borders, etc. Menu bar, currency, a column is a vertical line of boxes labeled with a letter. A row is an horizontal line of boxes labeled with a number. A cell is the intersection of a column and a row. You enter data into the active cells. Address of the active cell. This cell contains the result of the formula. Sum D2 to D7. Parts of a database. Database basics. A database is essentially a computerized record-keeping system. Each unit of information you create is called a record, and each record is made of a collection of fields. Typically, a single record consists of a set of field names like title, first name, surname, job title, telephone number, and ID. You fill in a form with the relevant information for each field to add a new record to the database. There are different data types. Text hold letters and numbers not using calculations. Number can only hold numbers using calculations and reports. Memo can store long text. Date, time, a date or time or combination of both. Auto number assigns a number to each record. Ole object linking and embedding. Hold sounds and pictures. Yes, no, for alternative values like true, false, yes, no, on, off, etc. Hyperlink acts a link to a website. A database file stores information in fields, groups, on records. Once you have added data to a set of records, indexes must be created to help the database find specific records and sort or classify records faster. An index performs the same function as in the back of a book or in a library. For example, if you regularly search your database by surname, the index should be defined on this field. Relational databases. Two database files can be related or joined as long as they hold a piece of data in common. A file of employee names, for example, could include a field called department number and another file called containing details of the department itself. Could include the same field. This common field can then be used to link the two files together. Extracting information from a database is known as performing a query. For example, if you want to know all customers that spend more than 900 per month, the program will search the name field and the money field simultaneously. Hojas de cálculo y bases de datos. Los básicos de las hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa que te ayuda a manejar las finanzas personales y de negocios. Las hojas de cálculo o hojas de trabajo son tablas matemáticas que muestran figuras en filas y columnas. Una celda puede tener tres tipos de datos: texto, números y fórmulas. Una fórmula son entradas que tienen una ecuación que calcula el valor que van a desplegar.
Podemos utilizarla para calcular totales, porcentajes, descuentos, etcétera. Las hojas de cálculo tienen muchas funciones incluidas, que son instrucciones preescritas que pueden ser llamadas al referirse a la función por su nombre. Por ejemplo, sum de 2 a de 7 significa que se debe sumar todos los valores que están en las celdas en el rango de D2 a D7. El menú de formato te permite eh, seleccionar fuente, alineación, los bordes, etcétera. Barra de menú, moneda, una columna es una línea vertical de cajas que están, que se distinguen por una letra. Una fila es una línea horizontal de cajas que se distinguen por un número. Una celda es la intersección de una columna y una fila. Tú entras los datos en la célula activa. Esta célula contiene el resultado de la fórmula suma de 2 a de 7 y esta es la dirección de la celda activa. Partes de una base de datos. Los básicos de una base de datos. Una base de datos es esencialmente un sistema computarizado para mantener registros. Cada unidad de información que creas se llama un registro y cada registro está hecho de colecciones de campos. Típicamente, un único registro consiste en un conjunto de nombres de campos como título, primer nombre, apodo, ah, puesto de trabajo, número de teléfono y ID. Lo puedes llenar en un formulario con información relevante para cada campo para añadir un nuevo registro en la base de datos. Hay diferentes tipos de datos, por ejemplo, texto, que puede tener letras y números que no se usan en cálculos, números que solamente puede tener números utilizados en cálculos y reportes, memo, que puede almacenar textos largos, date time, que es una combinación, o sea, que es una fecha o es una hora o la combinación de los dos. Autonumber, que asigna un número a cada registro. Ole object, que es un enlazador de objetos que puede tener sonidos y imágenes. Yes, no, que es para valores alternativos como verdadero o falso, sí o no, encendido apagado, etcétera. Hyperlink, que añade un enlace a un sitio web. Una vez que has añadido los datos a un conjunto de registros, los índices deben ser creados para ayudar a la base de datos a encontrar registros específicos y organizar o clasificar registros más rápido. Un índice ejecuta la misma función que en la parte de atrás de un libro o en una biblioteca. Por ejemplo, si regularmente buscas tu base de datos por apodo, el índice debería definir esto en su campo. Base de datos relacionales. Dos archivos de base de datos pueden estar relacionados eh, siempre que tengan una pieza de datos en común. Un archivo de nombres de empleados, por ejemplo, podría incluir un campo llamado número de departamento y otro archivo conteniendo los detalles del departamento en sí. Podría incluir el mismo campo. Este campo en común puede ser usado para enlazar los dos archivos juntos. Esa es la información de una base de datos conocida como ah, correr una consulta. Por ejemplo,
Si quieres saber todos los compradores que han gastado más de 9.000 euros al mes, el programa va a buscar el nombre, el campo nombre y el campo dinero simultáneamente. Look at 8 opposites and find the terms which correspond with these definitions. Software which allows data to be displayed and managed in a table format. A spreadsheet program. It goes up and down and has letter labels, column. It goes across and has number labels, row. An area in a spreadsheet which contains data, cell. The current cell where you enter information, active cell. Mathematical equations that help you calculate and analyze data, formulae. Ready-to-use formula that help you perform specialized calculations. Example, sum, average, etc. Functions. Study the tables and then complete the text below with word from the opposite. Relationship between tables, the key field has the same values in both tables. A database program allows the user to store, change, and retrieve information. A database file is a collection of records. Each record contains a set of files. Each field holds a separate piece of information. For example, a student file contains a list of records, each of which consists of several fields which give their name, address, birthday, etc. In a relational database, information is stored in tables that have a connection or link with one another. See tables above. A database lets you create an index, a list of records ordered according to the content of certain fields. This helps you search and sort records into numerical or alphabetical order very fast. It also has a query function which allows you to assert information that meets certain criteria. Look at this form of a music collection. Label the data types with word from the opposite. 1. Catalog ID is auto number. Album title is test. Number of copies is number. Some titles is memo. Number 5, video clip is Ole object. Number 6 is yes, no. Number 7, hyperlink. Number 8, Ole object. And number 9 is date.